बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाइन्थ माद आज हम तालीम व सर्फ़ का सबक नंबर 26 पढ़ेंगे। सबक नंबर 26 हमारे पास है हरूफ की तकसीम। तो बेटा इसके साथ साथ अब हम तदरीब व सर्फ़ का भी काम करेंगे। तो आपने बहुत तवज्जो से वीडियोज़ को सुनना है और समझना है और फिर इस सबक को याद भी करना है। तो अब देखें हमारे पास है हरूफ की तकसीम। सबक नंबर 26 है हमारा। हरूफ की तकसीम। हर्फ की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। हर्फ की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। नंबर 1 हर्फ असली, नंबर 2 हर्फ ज़ायद। हर्फ की 2 किस्में हैं। नंबर 1 हर्फ असली, नंबर 2 हर्फ ज़ायद। अब हर्फ असली किससे कहते हैं, उसकी तारीफ़ क्या है? तो बेटा हर्फ असली वो हर्फ है जो मुजर्रद और मज़ीद की तमाम गर्दानों में आए और किसी कायदे के बग़ैर हज़फ ना हो। अब मुजर्रद जिसमें 3 हरूफ असलियाँ हों और मज़ीद जिसमें 4 हरूफ असलियाँ हों। अब देखें जैसे कारुमा है तो कारुमा में काफ रा मीम ये तीनों हरूफ असलियाँ हैं। ये तीनों क्या हैं? हरूफ असली हैं, इसलिए कि ये मुजर्रद और मज़ीद की तमाम गर्दानों में आएंगे। इसी तरह याइदू जो असल में यौइदू था। अब याइदू जो असल में यौइदू था, वाव आइन दाल इसके हरूफ असली हैं। वाव आइन दाल क्या हैं? हरूफ असली हैं। या तो अलामत मुज़ारे आई है। अब इसका कायदा यूँ है कि वाव अलामत मुज़ारे मफ्तू से मुराद है कि ज़बर वाली, ज़बर और मकसूर कसरा के दरमियान आ जाए अगर, तो वो वाव क्या हो जाती है? हज़फ हो जाती है। अब यौइदू में चूँकि वाव अलामत मुज़ारे मफ्तू और कसरा के दरमियान आ रही है, तो इसलिए यहाँ वाव कायदे की वजह से क्या हो जाएगी? हज़फ हो जाएगी। ये हर्फ असली की तारीफ़ है और मिसाल है हर्फ ज़ायद। हर्फ ज़ायद वो हर्फ है जो मुजर्रद और मज़ीद की तमाम गर्दानों में ना आए। हर्फ ज़ायद क्या है? वो हर्फ है जो मुजर्रद और मज़ीद की तमाम गर्दानों में ना आए बल्कि बाज़ में आए। जैसे अकरामा का हमज़ा क्या है? ज़ायद है। अकरामा का हमज़ा, अब यहाँ पर जो हमज़ा है काफ से पहले वो हमज़ा ज़ायद है, इसलिए कि मुजर्रद की गर्दानों में मौजूद नहीं है। मुजर्रद की गर्दान में क्या है? कारुमा है। हमज़ा जो ये आ रहा है ये मज़ीद की गर्दान में आ रहा है। ये हमज़ा क्या है? हमारे पास ज़ायद है। अब हर्फ ज़ायद की तकसीम है पहली तकसीम। फिर हर्फ ज़ायद की आगे से 2 किस्में हैं। पहले हर्फ की हमने 2 किस्में पढ़ी थी, हर्फ असली और हर्फ ज़ायद। फिर हमने उनकी तारीफ़ पढ़ी कि हर्फ असली वो हर्फ है जो मुजर्रद और मज़ीद की तमाम गर्दानों में आए और किसी कायदे के बग़ैर हज़फ ना हो। और हर्फ ज़ायद वो हर्फ है जो मुजर्रद और मज़ीद की तमाम गर्दानों में ना आए बल्कि बाज़ में आए। जैसे अकरामा में यानी अकरामा का जो हमज़ा है वो ज़ायद है यहाँ पर, क्योंकि ये मुजर्रद की गर्दानों में नहीं मौजूद होता। मुजर्रद की गर्दानों में तो कारुमा लफ्ज़ होता है ना, काफ रा मीम। उसके बाद हर्फ ज़ायद की पहली तकसीम है। हर्फ ज़ायद की 2 किस्में हैं। नंबर 1 कि हर्फ ज़ायद अपने माक़बल वाले हर्फ जैसा हो। अपने माक़बल से मुराद ये है कि जो पहले वाला हर्फ होता है ना उस जैसा हो। जैसे आप देखें जल बाबा की दूसरी बा, ये जो पहली बा है, ठीक है, इसको माक़बल कहेंगे। और दूसरी बा जो है ये ज़ायद है ना, असल जलाबा था, ठीक है। तो ये हर्फ ज़ायद की पहली तकसीम है ना, तो जल बाबा में बा जो है हर्फ ज़ायद अपने माक़बल वाले हर्फ जैसा हो। अब यहाँ पर जो है जल बाबा की दूसरी बा ये ज़ायद है और अपने माक़बल जैसे हर्फ की तरह है। नंबर 2 हर्फ ज़ायद अपने माक़बल वाले हर्फ जैसा ना हो। अब जैसे या है ना, तो करीमुन की या से पहले जो हर्फ है वो हमारे पास क्या है? रा है, तो वो इस जैसा नहीं है। अगर हर्फ ज़ायद अपने माक़बल वाले हर्फ जैसा है तो वो हरूफ तहज्जी के 29 हरूफ में से अलिफ के अलावा कोई भी हर्फ हो सकता है। और अगर अपने माक़बल वाले हर्फ जैसा नहीं है
تو پھر سألتمونی ہا کے 10 حروف میں سے کوئی حرف ہوگا۔ اب دیکھیں حرف زائد اپنے ما قبل والے حرف جیسا نہیں ہے نا، تو یہ سألتمونی ہا یا اس میں آ رہی ہے نا، تو یا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے حرف زائد کی دوسری تقسیم۔ حرف زائد کی دوسری تقسیم جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 زائد برائے اشتقاق، نمبر 2 زائد برائے نقل باب، نمبر 3 زائد برائے الحاق۔ اب ان تینوں کی تعریفات ہیں۔ زائد برائے اشتقاق کی تعریف دیکھیں کہ زائد برائے اشتقاق وہ زائد حرف ہے جو ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بناتے وقت بڑھایا جائے۔ اب جیسے مثال سے سمجھیں کہ زغربا ہے، تو زغربا ایک کلمہ ہے، اس سے جب ہم دوسرا کلمہ بنائیں گے تو اس میں کسی لفظ کا ہم کیا کریں گے؟ اضافہ کریں گے۔ تو اب ہم زغربا ماضی کا صیغہ ہے تو اس کو ہم مضارع بناتے ہیں، تو یہ یضربو بناتے وقت اس میں کس چیز کا اضافہ کیا جا رہا ہے؟ یا کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ زائد برائے اشتقاق کی تعریف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے زائد برائے نقل باب۔ زائد برائے نقل باب، اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ زائد حرف ہے جو ایک باب سے دوسرا باب بناتے وقت بڑھایا جائے۔ ایک باب سے دوسرا باب بناتے وقت بڑھایا جائے، جیسے کارما۔ اب یہ ثلاثی مجرد کا باب ہے، کاف را میم، یہ ثلاثی مجرد کا باب ہے۔ جب ہم اس کو ثلاثی مزید فی میں بنائیں گے، اسی کارما کو ہم ثلاثی مزید فی کا باب بنائیں گے، تو اس میں کس چیز کا اضافہ کیا جائے گا؟ حمزہ کا اضافہ کیا جائے گا۔ تو یہ کارما سے اکرامہ بناتے وقت حمزہ کا اضافہ کیا گیا اس میں۔ اکرامہ اب یہ باب افعال کا کے ابواب میں سے ہے، باب افعال کا کے وزن پر ہے اکرامہ۔ کارما ثلاثی مجرد کا باب ہے اور اکرامہ ثلاثی مزید فی کا ہے، یعنی ایک باب سے دوسرا باب بناتے وقت ہم نے کس کا اضافہ کیا ہے؟ حمزہ کا اضافہ کیا ہے اس میں۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 زائد برائے الحاق۔ زائد برائے الحاق جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ زائد حرف ہے جو ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کے ہم وزن کرتے وقت بڑھایا جائے۔ ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کے ہم وزن کرتے وقت بڑھایا جائے، جیسے جالبا کو دہ راجہ کا ہم وزن بناتے وقت۔ اب جیم لام با 3 حروف ہے نا، اب جالبا کو ہم دہ راجہ کا ہم وزن بناتے وقت ایک با کا کیا کریں گے؟ اس میں اضافہ کریں گے، کیونکہ دہ راجہ میں دال ہا را جیم 4 حروف ہیں، جبکہ جالبا میں 3 حروف ہیں۔ تو جالبا کو جب ہم دہ راجہ کا ہم وزن بنائیں گے تو اس میں جالبا میں ہم کس چیز کا اضافہ کریں گے؟ ایک با کا آخر میں اضافہ کر دیں گے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ جالبا سے جل بابا، دہ راجہ کا ہم وزن بناتے وقت وہی حروف ساکن آئیں گے، وہی حرکات آئیں گی جو دہ راجہ پر ہوں گی، یعنی ہم وزن بناتے وقت ان کا حرکات کا خیال رکھا جائے گا۔ اب یہ ہمارے پاس تینوں جو ہیں حرف زائد کی دوسری تقسیم میں حرف زائد کی 3 قسمیں آ رہی تھیں۔ زائد برائے اشتقاق، زائد برائے نقل باب، نمبر 3 زائد برائے الحاق۔ ان تینوں کو آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ حروف اصلی اور حروف زائدہ کی تعریف بھی آپ نے یاد کرنی ہے، اور تدریب الصرف میں جو ہمارے پاس وہ اسم جامد اور ثلاثی کے صیغے ہیں وہ والی تدریب آپ نے حل کرنی ہے، کاپی پر لکھنے ہیں وہ صیغے، کم از کم 20 صیغے جو ہیں وہ آپ نے کاپی پر لکھنے ہیں، اور ان تمام سبق کو تعریفات کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔